लक्षरा चारिगुणा लक्षर आसिक से यज्ञ मिले समस्ते ब्राह्मण ऋषि देवता कितने लोक आसी जमा हेले जो राजस्व यज्ञ प्रसाद जो लोक खाई जाती गला पर जो अंगठा खली पत्र जाक पड़ी गोटे नेउल कौन कर खाई गला पर से खली पत्र गड़ी गड़ी जाऊे गड़ी गड़ी आसता लोके जो खाई गला पर अंगठा खली पत्र जा जो पड़ी न कि गोटे नेउल कौन कर खली पत्र गड़ी गड़ी जाऊे गड़ी गड़ी आसु थाए धर्म युधिष्ठिर देखिए गोटे विचित्र नेउल विचित्र कौन सुनार नेउल बोले आज पर्यंत एमती गोटे नेउल केबे देखिनी सुनार नेउल केबे देखिनी तार देहर अधूरी सुना ही जाइछि अच्छा हेले युधिष्ठिर बोले ये तो गोटे विचित्र नेउल सुनार नेउल ए अंगठा खली ये कोन पय गडुछि ताकू डाकी पचाले बोले हरे बाबू याडा याडा मु देखुछि तू केते दिन हेलानी लोके खाई गला पर ए अंगठा खली पत्र पर गडी गडी जाउछु आउथरे गडी गडी आउछु आउथरे गडी गडी जाउछु आउथरे गडी गडी आउछु कोन पय से नेउल कहला हे महाराज काहे गडुछि कहउछि सुन बहुत दिन तले ए निकट जंगल रे गोटे गात भितर मु रहउथि गोटे गरीब ब्राह्मण स्वामी स्त्री दी जन जाक सेठी पत्र कुड़िया करी रहउथले ए ब्राह्मण कोन करियो 5 हरु 7 हरु जियो भिक मागिबो जो चाउल गणे मिलिला सेतिके दी जन जाक फुटेगिरी खांती हेले दिने ब्राह्मण जाईची भिक मागिरी चाउल मुठाडी आनिछि रोसे हिछि स्वामी स्त्री दी जन जाक पई खाइबा पई भात बढाई जाईची ए समय भिकारी आसिक द्वार मोहरे पहुंचला बोला मां 5 दिन हला खाइनी मा प्रबल भोक होची मा कोन मुठाडी मते खाइबा को दियो भिकारी हरे भिकारी ता घर ता चाउल नाही ये कोटे मुठाडी चाउल मागी आनिथिला रोसे हिची दी जन जा पई भात बढाई गलानी घरे मध्ये आ खाइबा किछि मध्ये आ नाही द्वार मोहरे भिकारी आसी पहुंचला बा मते मुठाडी खाइबा को दियो दियो मु 5 दिन हला खाइनी ए स्वामी स्त्री विचार कले लोकटा जदि 5 दिन हला खाइनी काळे हुए तो लोकटा मरि जाई पारे आमे गोटे दिन न खाइले हमर किछि असुविधा हबो नाही लोकटा 5 दिन हला खाइनी जदि दुआरे मरि जिवो ताहले हमकु पाप लागिबो जा घरु अतिथि बाहुडे से जन प्रत मुखे पड़े आमे पछे भोकर रहि जिबा अतिथि केबे बाहुडिया को हबो नाही ए स्वामी स्त्री कोन गले देले जनगर भात देले मनु ता गंटियो नाही दी जनगर भात एकाठी कर देले भिकारी खाइबा को दे देले पानी ग्लास लेके पी के दिन जाको उपवास रे रहि गले ए नेउल कहूछ युधिष्ठिर हे महाराज ए जो भिकारी खाई सारिबा परे तार जो अंगठा खली पत्ता लटाडा फिंगी देला जोडी फिंगला से तळे आगे मु गात भितरे रहउथली बाहर को बाहर करी मु देखुथली सब विषय जिमिति खली पत्ता आसिला मो पिठरे पड़ला तार संकुडीडे संगे संगे मो देहर अधुडी सुना हेई गला ए जो भिकारी खाई सारिबा पर जो अंगठा खलीला फिंगी देला से अंगठा खलीर संकुडीडी मो देहरे पड़ी गला जिमिति पड़ी गला मो देहर अधुडी सुना हेई गला आउ अधुडे बाकी अछि भाबिले ए अधुडा सुना किमिति हबो अपेक्षा करी देखिली तमें तो धर्म युधिष्ठिर एडे बड़ यज्ञ कर राजस्व यज्ञ कर केते केते लोक खाई जाउछन्ति तमें तो जने धर्म पुरुष तमर ए अंडा खली रे ए जो भिकारी जदि अंडा खली संकुटी पड़ी गला जदि सुना ही गला तमें तो जने धर्म पुरुष तमर अंडा खली रे आउ जो अधुडा अछि सुना ही जिवो बोली आज की मासे हेला गडी गडी जाउछि गडी गडी आउछि काई आ मोर सुना होउनी आउ जो देहर अधुडी सुना मोराउ होउनी आश्चर्य गेला धर्म युधिष्ठिर बोला रे गोटे गरीब ब्राह्मण भिक मुठाडी मागी आनथिला खाइबा को मुठाडी देला तांटा कलरे तार देहर अधुरी सुना ही गला संकुड रे मोर तो एडे बड मो धर्म पुरुष किते लोक खाइबा को देछि आज पर्यंत एमि यज्ञ डी मोर ओलिया करिनि पृथ्वी रे एडे बड यज्ञ करछि पुणी मो तो धर्म पुरुष मोर तो अधर्म किछि नै काई तार देहर अधुरी सुना हुना भगवान श्री कृष्ण को डाकिरि पचले बोले हे वासुदेव कोन मोर भूल अछि काहे कि तार देहर अधुरी सुना हुनी मु तो कोनोसी भूल किछि करिनि कृष्ण हसी देले कहिले हे धर्म युधिष्ठिर गरीब ब्राह्मण जो भिकारी ब्राह्मण खाइबा को मुठाडी देथिला ता पाखरे गर्व नथिला कि अहंकार नथिला तम पाखरे गर्व अछि जे मोर होलिया यज्ञ आज पर्यंत किए करिनी एते लोक किए डाकिरि खाइबा को देइनी तम पाखरे अहंकार अछि गर्व अछि ता परे भिकारी ब्राह्मण भिक मुठाडी मागिरि आनिथिला निजे न खाइ कि निज पेट काटिकि जणको खाइबा को देइथिला सेथिरे त्याग थिला तमे रजा धन संपत्ति थिला टंका गंडे थिला खर्च कर देइनी केते लोक खाइबा को देइदेलो यज्ञ कर देलो को बड़ कथाटी तम पाखरे धन संपत्ति थिला यज्ञ कर देलो केते लोक खाइबा गंडे देइदेलो एटा को बड़ कथाटा जणे किछि खाइबा को नाही अति दरिद्र अति गरीब निजे न खाइ कि निज पेट काटि कि जणको खाइबा को देइछि किंतु ता पाखरे अहंकार नाही कि गर्व नाही नथिला तम पाखरे अहंकार अछि गर्व अछि एनु दान देइगिरी जदि अहंकार करिवो जे मोर होलिया यज्ञ किए करिनी मोर होलिया एते लोक के खाइबा को देइनी ताहले धर्म नष्ट हेइ जी
मु कहिबार अर्थ कोन मोर मां मानक पई काहे कि मु ए कथा कहिया पई कहउतली टिके सुन मोर मां मौसी माने टिके सुन जे जोडे बसिछ घर को जे कोनसी भिकारी आसिले मा खाली हाथ रे केबे ताकू फेरेबनी मा जेतिकी भाग्य रे अछि मुठाटी चाउल देकिरी मधे ताकू घरु विदाय करिबा पड़िबो जदि खाली रे फेरे देबा ताहले महा पाप होबो मा एडु करी शास्त्र भागवत रे लिखा हिछि जा घरु अतिथि बाहुडे से जन प्रेत मुखे पड़े आरो जन्म रे प्रेत जन्म हेबाकू पड़िबो अशरीर आत्मा हिगिरी बुलिबाकू पड़िबो ए आत्मा मुख्य हेबो नाही नाही एणु करी मा प्रत्येक दिन रांधिला समय रोषेई करिबा समय मुठाटी की दी मुठा चाउल बाहर करी कंटहु माठियारू जाहले गोटे रखिथिबो मा रांधिबाकू जो अधिक चाउल नेबाकू लोडा नाही जेतिकी रांधि सेतिकी नबो दी मुठा बाहर कर देले काकू नियंट होबनी परीक्षा कर दिने प्रत्येक दिन रांधिबा पूर्वरु मुठाटी की दी मुठा चाउल बाहर करी गोटे माटी रे की हांडी रे की रस रे की गोटे रखियो प्रत्येक दिन भिकारी हो ब्राह्मण हो जाहा को भेटलो से चाउल टिका ताकू देई दबो इति बड़ पुण्य मा काहे की जानिछ ए जन्म रे सिना नाही मा आरो जन्म रे देह छाडी के जेतलो जिबा ए जो भात मुठाटी अन्न मुठाटी देइथिबा तम पई सेटा थुआ हिछि दान रे अन्न दान व्रत रे एकादशी भोग रे राजभोग कष्ट रे परवासी जेते दान अछि अन्न दान ठु दान नाही हमें टंका सुना देबा आज्ञा सुना खाइ के बंचिबा की ना ना टंका खाइ के बंचिबा की ना बंचिबा हम अन्न मुठाटी दरकार एनु अन्न चाउल मुठाटी देइथिला का मला परे हमको अन्न मुठाटी मिलिबो मिलिबो जदि काहाकू किछि देई ने जन्म रे आरो जन्म रे मध्ये आम पई किछि नाही आके एनु देइथिले पाई जहा खाइथिबा पेटू जहा देइथिबा बाटकू जो धर्म टिके करिथिबा हाथ टेकी जो दान धर्म टिके करिथिबा मोल्ला पर सेटा आम पई निश्चित जीव साथी रे आज्ञा धन संपत्ति घर द्वार जहा अर्जी छे जणी के नेबार देखिछे कि आम आखि देखिछे कि गलेनी तो संग तू जतेक जन गंठी रे बांधि नेले के केते धन धनानी भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा संसाने देहे चिताग्नि परलोक मार्गे धर्मानु गच्छति मल्ला समय साथी रे कोन जाउछि मल्ला समय साथी रे जाउछि कोन 500 भण जमी अर्जी थाउछि मल्लाडू जीवो कि साथी रे गाई गोठुटी अछि मल्लाडू गाई जीवो कि साथी रे मोर स्त्री मोर पुओ मल्लाडू स्त्री जीवो कि साथी रे के न जाऊ पुओ जीवो कि साथी रे केही जीवे नहीं साथी रे केवल धर्मानु गच्छति धर्म डाका साथी रे जीवो मु काहे कि आपन के कथाडी कहू छै काहे कि आपण कहिले हां स्त्री न जिगले साथी रे हां के न जाऊ मु तो मरि गले मो माइकिना मो पे तो गाडे बाडे बिडी हिर कांदियो ना बडे तोडे हिगिरी तमे मरि गले तम स्त्री कांदिबो हां तम पई थ थ बाबू टिके सुनो गोटे कथाडी टिके सुनो ए जो मरी गले स्त्री जो कांदुची तम पई कांदुची से मो पई तमे मरी गलो से कांदुची हां नाही हे बाबू आ का पई से तम पई कांदुनी आ का पई कांदुची ता पई से कांदुची ता पई आ नाही से तम पई कांदुची तम पई कांदी होय ता पई कांदी अर्जी गिरी आनुथलो चिंता लागु नथुला छाड़ देगिरी पळेलो पिला कुटुंब किम धरि चळिलो अनाथ कर देलो मते विधवा कर देलो के हुळहुळा पकाय गुआ विवाह वर्तु मते के डाकिबो नाही ता स्वार्थ पई से कांदुना तम पई काई कांदी होय से मो पई अरे घर बोली अर्जी छु जेते पदार्थ घर बोली अर्जी छु जेते पदार्थ घट छुटिले तोते बोलिबे भूतरे पागला मन खट छुटिले तते भोलिबे भूत बाबू गोटे सत्य कथाडी कहिबो ना मिछ किए कहिबोनी छाती पर हाथ रखिरी कोन समस्त सत्य कथा कहिबे मल्ला परे जीन थिले जाक स्त्री कोची मोर स्वामी हां पुओ कोची मो बापा हां केते बेले बंची दिला ना नहीं मल्ला परे कोठी हेले मो को स्त्री कोची मो स्वामी आसिला बोली रे कहिबो कि
ନା ପୁଅ କହିବେ କି ମୋର ବାପା ବୋଲି କହିବ କି ମଲା ପରେ କହିବେ କଣ ଘଟ ଛୁଟିଲେ ତତେ ବୋଲିବେ ଭୂତୁଟା ବୋଲି କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ମଲା ପରେ କଣଟା କହିବେ ମରିବାର 10-15 ଦିନ ଯଦି ଘରେ ଯଦି ମୂଷା ଡୁଙ୍ଗେଇ ଖୁଡୁ ଖାଡ ହବ ମତେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଦେଖୁନୁ କୋଷ୍ଟିଆର ପିଲା କୋଷ୍ଟିଆ ମଲା କି ଗଲା ଯାଉଥିଲେ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଆଇଛି ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ବାଡେଇବା ଘରୁ କେଳେକିରି କାଢିବା ରଖେଇ ଦଉନି ଘରେ ବାବୁ ମୋ ଘର ବୋଲି ଆମେ କରିଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେସବୁ ଭୂତ ବୋଲି ଘରୁ କେଳେକିରି ବାହାର କରିବେ ଆଜ୍ଞା କିଏ କାହାର ବାବୁ ଜିଁଥିଲେ ଯାକ ମୋର ଆଖି ବୁଝି ଦେଲେ କିଏ ନାହିଁ କାହାର ଖାଲି ଲୋଭ ମୋହଟା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ବୋଲି ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମୁହରେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଅଛେ ତମେ କହୁଛ ତମ ପାଇଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବାଡେଇ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି ତମ ପାଇଁ ନାହିଁ ହେ ବାବୁ ତମ ପାଇଁ ନାହିଁ ତମ ପଇସା ପାଇଁ ଅଜିକିରି ଦଉଥିଲି ଆଉ କଣ ଅର୍ଜିକିରି ଦଉଥିଲ ମତେ ଛାଡି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲା ମାସକୁ ମାସ ମତେ 20,000-30,000 କିଏ ଦବ ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଧରିକିରି ଚଳିବି ଆଉ ସିଏ ତମେ ମରିଗଲ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି ତମ ପଇସା ପାଇଁ ବୋଲେ ଗୋଟେ କଥାଟି ସତ କି ମିଛ ମତେ କୁହ କଣ ଯଦି ବିଦେଶ ବାଡି ଯାଇଥିବ ମାସକୁ ମାସ ଯଦି 20,000-30,000 ଯଦି ଘରକୁ ପଠେଇ ଦଉଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାତି ଭୁଲିକି କହିବେ ହେଠି ଆମର ତା ନନର ହଳିଆ ନକୁଟି ମାତ୍ର ଗାଁରେ କିଏ ନାହିଁ ଆର ମାସରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଥିଲେ ହେଠି ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣି ଆଉ 20,000 ପଠେଇଦେଲା ଏମିତି ଛାତି ଭୁଲିକି କହିବେ ବଡ ପାଟିକିରି କହିବେ ଯଦି ମାସକୁ ମାସ ଦଉଛୁ 10 ମାସ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଘରକୁ ଟଙ୍କାଟି ହେଲେ ଦବନି କେମିତି ଦେଖିବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋ ଘଇଦରା ଭଲ ବୋଲି କହିବ କିଏ ବାବୁ ଅଳୁସୁଆ ବୋଡ ରୋଗିଆ ବର୍ଷୁଟି ହେଲା ଗଲାଣି ଯେ ଘରକୁ ଟଙ୍କାଟି ହେଲେ ପଠେଇନି ବୋଡ ରୋଗିଆଟା ମରି ଯାଇଥିଲେ ମତେ ରାଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ପଡି ଚଳନ୍ତି ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଧରି କେମିତି ଚଳିବି ନା କଣ ହେ ବାବୁ ଦଉଥିଲେ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଯାବତ ପିତ ଉପାର୍ଜନ ଶକ୍ତ ତାବତ ପରିବାର ଅନୁରକ୍ତ ଆପଣ ତ ବୁଢା ହେଲେଣି ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବଳ ଥିଲା ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ସମୟରେ ପରିବାର ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୁଢା ହେଇକିରି ଘରେ ବସି ପଡିବା ପଚାରିବେ କି ପୁଅ ବୋଉ ପଚାରିବ କି ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିବେ କି ଆଉ କହିବେ ବୁଢାଟା ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ବସିଛି ମରୁନି କି ଯାଉନି ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳିରେ ଖାଇଦେଲାଣି ବୋଲି ଶେଷକୁ କହିବେ କଥାଟା କିଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଦଉଥିଲା ଯାକ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ରୋଜଗାର କରିକିରି ଦେଲେ ପୁଅ ଭଲ ବୋଲି କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ବୋଲି କହିବ ଝିଅ ଭଲ ବୋଲି କହିବ ବୋଉ ପିଲା ଭଲ ବୋଲି କହିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜିକିରି ଦଉଥିଲା ଯାକ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଗୋଡ ହାତ ପଡିଗଲେ କିଏ ଆଉ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଏଣୁ କରି ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି କହୁଛି କାହିଁକି ଏ ଯୋଉ ଲୋଭ ମୋହ ସଂସାର ଭିତରେ ଜୀବବଧ ମାତ୍ରେ ଲାଗେ ବହୁ ପାପ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ତାଠୁ ବଳି ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଏ 3 ହତ୍ୟା ଯୋଉ ଜନ କରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଯା ସବୁ ପଡେ ନର୍କରେ ଆଗରୁ ଗଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଛ ଗୋଡା ସବୁ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ଏମିତି ଗାଈ ପୁରାଣ ସରିଲାଣି ଆମ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଗାଉଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଏ ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଗୁଡା କହିକିରି ଆଉ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡୁଳା ଗାଁ ଏଇଠି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗାଁଟା ରହିଗଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର କଳା କଳା ଏଇଠି ନ ଥାଇକିରି ନାହିଁ କା ମୁହଁରେ ପାଉଡର ଏଇଠି ନ ବାଜିକିରି ନାହିଁ ଏଇଠି ରଜ ନାଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ରାମାୟଣଠୁ ଥେଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଳା ଏ ଗାଁରେ ଏଇଠି ଆମର ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ପିଲାବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଠ କରୁଥିଲେ ଶିଖୁଥିଲେ ଆଜି ସିଏ ବଡ ହେଲେଣି କମ୍ପାନୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି ଏ ଗାଁରେ ଆଉ ଏ ଗାଁର ଇତିହାସ ହଉଛି ବହୁ ପରମ୍ପରା ଏଇଠି ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡିଆ ପୁରାଣକୁ ଓଡିଆ ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡୁଳା ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିକିରି ଆହୁରି ରହିଛି ଛାନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ଗଲା ଥର ଏଠି ଆସିଥିଲି ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ବୈଦିଶ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦ କୋଉ ଗାଁରେ କିଏ ଶୁଣିବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବାବୁ ମାନେ ଆସୁ ବରାଦ କରିସାରିଲେଣି ପାହାନ୍ତି ଆମେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତ ହଉଛି ଛାନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟର ଗାଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ହୁର୍ନାଳି ଯାଇଥିଲି ନାଚ କରିବାକୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ସବୁ ଜାଗା ବୋଲେ ପିଲା ଲୋଡା ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ବି ସବୁ ଘରେ ଶୋଇ ପଡ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସାରା